60. Ayan, bigyan nyo ako nyan. Tapos itong 40, tapos apat na tagte 30. Pinalikan ko si ate. Tapos yung rice namin, yung pastil. Diba? Magkano ba yung rice nyo? Yung plain? Hindi, yung rice lang. O, apat na rice na lang. Kasi meron. May sabaw naman tayo na madam. Ayan. Tapos yan. 60. Yan. Si Mama Las pa rin to. Yan, apat. Tag-iisa kami. Ay, medyo ito, madam. Yan, yan. Kunin nyo na rin yan. Yan. Ayun na rin. Ito isa. Ayan, ito. Yan. Ayan. Sarap po. Sa loob.